कवि कहले बाल्ये तु कौतुक बसा दही राजमर्दी बाल्ये तु बालक समय कौतुक बसत अही कहले सर्प ता भितर श्रेष्ठत्व अर्जन करिछि एवं हुत जे कालिय ताकू छोट बयस रे मर्दन करथिले जी जानिना से किए सेदिन दुर्मिल नंदन कंस एक छत्रवाद शासक आज्ञा भौणी देवकी भिणई वसुदेव को रथरे बसई नौची ता शाशु घरे छाड़ी दे आसीबो आज्ञा अच्छा सेदिन भाई जाउछि कंस भौणी की छाड़ी दब शाशु घरे आज्ञा किंतु बापा माने जानतिनी मैं बापा बापा न जीवार कारण कोन ना जदि बापा जीव पाप अर्जन करिवो आज्ञा कारण झियो को कन्या टिकी दान करछि महावेदी रे बापा आ जो जगह को दान जिनिस जीव दान जगार पानी ग्रहण कले पाप हुए बाप हुए से आपण मानकर शास्त्र कहती आज्ञा अस्वस्थ छेदी पितृमातृ घाती दत्ता पहारी सूता विक्रयंच गो बीज हृत्वा परदार कृत्वा न मुच्यते पाप चतुर्जुगा अस्वस्थ छेदी बर अस्वस्थ आज्ञा जी हाणिब सी जने होची पापी पितृमातृ घाती बापा माँ को जी आघात दब सी जने पापी से जाने पापी अच्छा शास्त्र जदि कहला अस्वस्थ छेदी वृक्षरोपण होची सबुठु बड़ धर्म आज्ञा आजिर सरकार कांथ बाड़ लिखिले वृक्ष ही मानवर प्रधान बंधु आज वृक्ष मनुष्यर बंधु नुह आउ इटा चिराचरित धारे पुराण कालू सरीची आज्ञा मनीष तो पाई गछ निहाती आवश्यक आज्ञा जन्म हैला बेले जोड़िए निया तो गोटिए निया मल्ला बेले गोटिए निया निया तो जीवनर जो जोड़िक निया आज्ञा ए निया पाई काठ दी खंड दरकार जन्म बेल काठ तो पाई के जोगाड़ करिछि आज्ञा बेसी न हो मल्ला बेलू हाँ। जो छखंड काठ नबु सही तक तो पाई हेले जोगाड़ करिथा की करे तेणु सेतिकी मध्ये आमे करिबा दरकार आज्ञा जाओ वृक्ष तो आमे रोपण करूचे हाँ। काहेकि काहेकि? ना वृक्ष रोपण कले मनुष्य समाजर उपकार हबो आज्ञा जदि हबो हाँ। ताले गछ हानिले पाप काहेकि कुहाला जदि बा कुहाला हाँ। सागुआन होची सबुठु दामिका गछ आज्ञा जदि कवि कहिथान्ते सागुआन छेदी कि पियाशाल छेदी आज्ञा। दामिका गछ सेगुडाक भलो होइथांदा अस्वस्थ गछ तो को जाणेणी कि नुह नहीं। कि फर्निचर काम को नुह फर्निचर पाइबनी। ताले अस्वस्थ गछ को गुरुत्व दियाला काहेकि काहेकि आज्ञा ना वृक्ष जीवन रे होची बड़ उपकारी आज्ञा। आमे शिव ठाकुर बोली जहा को बुझू आज्ञा। वास्तव दुनिया को जदि आमे आसीबा हाँ। ताले संसार शिव होची आज्ञा वृक्ष आमे जानिने शिव किए से आज्ञा। किंतु शिव जेमिति अमृत देई विषपान करथिले आज्ञा। संसार वृक्ष होची आम पई मंगलमय जे विषपान करूची अमृत हमकु दउची अंगारकाम्ल ग्रहण करूची आज्ञा। अम्लजान हमकु दउची दउची ताले वृक्ष तो सब वृक्ष अम्लजान दियंती आज्ञा। ताले आकु काहे की गुरुत्व दिया हला काहेकि आज्ञा? ना आपण मानकर शास्त्र कहंती अन्य वृक्ष तुलना रे हाँ। अस्वस्थ वृक्ष 10 गुण अधिक अम्लजान दिए सेइथिपाई हाँ। देव वृक्ष होची अस्वस्थ गछ आज्ञा। तेणु जीवन रे अस्वस्थ गछ हानिबेनी नहीं। पापी हेबे सेइथिपाई कहले कहले पितृ मातृ घाती घाती। बापा माँ को जी आघात दउची आज्ञा। सी होची जणे पापी पापी दत्ता पहारी दान देई जी अपहरण करिनी आज्ञा। सी होची जगत रे गोटिए पापी पापी। सूता विक्रयंच आज्ञा। झियो को बिक्री करी जे पैसा रोजगार करे हाँ। गो बीज हृत्वा गोरु बीज अपहरणकारी सी जणे पापी पापी। परदार कृत्वा आज्ञा। परर झियो बहु को कुदृष्टि जे देखिबो हाँ। सी होची संसार गोटिए पापी पापी ताले दत्ता पहारी ए जो 6 जण पापी भितरे आज्ञा। दत्ता पहारी दान दे जी अपहरण करी निए आज्ञा। कन्या टिके आमे जदि दान देले महावेदी रे हाँ। झियो घरे जदि पानी ग्रहण करिबा आज्ञा। आमे पापी साजिबा पापी हवा। आज जगत रे जदि हिसाब करा जाए आज्ञा। ताले आमे समस्त मध्य पापी हेई सारलेनी आमे पापी। झियो बाहागर करिबा हाँ। आमे सिना बाहागर दिन छाड़ीबा को जिबानी आज्ञा। किंतु किंतु ता परे 4 मास ठी फोन करिबा झियो आ छुट्टी अछि मोर स्कूल हाँ। मु काली तो घर को जिबी जाउची आ बोपा पे तो कसई की थोइथबा ये झिंकी देई के आसीबो बढ़िया कथा ताले आमे समस्त गोटी गोटी पापी आज्ञा। बापा घरे पानी ग्रहण करिबा हाँ। से तो झियो घरे विधान नाही नहीं। ताले से दिन कंस जतेबेले छाड़ीबा को नउची आज्ञा। अधा बाटरे शून्यवाणी होची हाँ। कंस तू जाको आग्रहर सहकारे रथरे बसई नउचु आज्ञा। सी हब तो मृत्युर कारण कारण। कंस आकाश को चाहिला आज्ञा। बोला शून्यवाणी कोन हला ये मो मृत्युर कारण हब हाँ। एटा को मारी देले काम सरिला आज्ञा। एक छत्रवाद शासक कंस विचार करूची ए रे देवता मानक संगे काहे लड़ाई करिवि नहीं। मु तो जोठी काम सेठी की सारी देले काम सफा आज्ञा। आ अन्य संगे कली करिवि काहे नहीं। आपण मानकर ओडिया भागवत कोले मुळु मारी मुळु मारी देले काम शेष आज्ञा। देव
ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କଳି କରିବି କଳି କରିବିନି। ସେଦିନ କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା। ରଥ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି କଂସ ବିଚାର କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ କାମ ସଂସ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି ବାସ୍। ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ କହିଲେ ଯଦି ଦେବକୀ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସରିଯିବ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବା କଥା ହଁ। ସିଏ ଯଦି ମରିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି ହେବେନି। ଧରାଧାମରୁ ପାପ ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ କଂସ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କଣ କିରେ ତୋ ଭଉଣୀ ଚୁଟି କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ନା କୁ ହାଣିଦେବି ନା ତୁ ହାଣେ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାପ ହବ ପାପ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଂଘନ କହନ୍ତି ହଁ। ବ୍ରହ୍ମବଧ ସହସ୍ରାଣାଂ ମେକମ୍ ଗୋବଧମ୍ ତଥା ସହସ୍ର ଗୋବଧେନ ଯଥା ବାଳ ହତ୍ୟା ବିଶେଷତଃ ସହସ୍ର ବାଳ ହତ୍ୟାଞ୍ଚ ତ୍ରିଣାଂ ହତ୍ୟା ତଥୋଚିତ ସହସ୍ର ଦାର ହତ୍ୟାଞ୍ଚ କୁଳ ହତ୍ୟା ତତୋଧିକ ଆପଣ ହଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବେ ଯେତିକି ପାପ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମାରିଲେ ସେତିକି ପାପ ପାପ। ହଜାରେଟି ଗୋରୁ ମାରିବେ ଯେତିକି ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାରିଲେ ସେତିକି ପାପ ସେତିକି ପାପ। ଆଉ ହଜାରେଟି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାରିବେ ଯେତିକି ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଲେ ସେତିକି ପାପ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ମାରିବେନି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯଦି ଆଘାତ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପୀ ସାଜିବେ ତେଣୁ ହଜାରେ ପିଲା ମାରିବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିବା ସେଇଆ ମାରିଲେ ବାପ ହବ ଯଦି ପିଢାରେ ମାରିବ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଉ ପାଲାକୁ ଆସେନା କାଇଁ ସାରେ? ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପିଢାରେ ବାଡା ହଁ। ରହ ସେଇଠି କହିଲେ କହିଲେ ହଜାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ କୁଳ ହତ୍ୟା ତତୋଧିକ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଯଦି କୁଳ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ହଉଛି ସଂସାରରେ ବଡ ପାପ ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ନାରଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ କଂସ ତୁ ମାରିବୁ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କି ମାରେ ନା ନାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶୋଷାବ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ବୋଲେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସଂସାରେ ତିନିଟା ହଉଛି ବଡ ପାପ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ ଗର୍ଭିଣୀ ହତ୍ୟା କରିବା ଶୋଷା କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେହି ମାରନ୍ତିନି ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିନା କହିଲା ତିନି କଥା କରିବନି ଆପଣ ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କି ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବିନା ନାରୀ ହତ୍ୟାରେ ଖବର କାଗଜ ତିଆରି ହେଇନି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ କଥା ମନା କରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥା କରୁଛେ ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳଗାମୀ ହଉଛେ କାହା ପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବ ଦେହରୁ ସରସର ଝାଳ ବହୁଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବ ଶୀତ ଦେଖା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାର ରୁମାଲ ପଡୁନି କି କାକର ପଡୁନି ଦେହରୁ ତ ଝାଳ ବହୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରତିକୂଳଗାମୀ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦଉ ସେ ଦୋଷ ଦେଲାରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦାୟୀ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ନାରଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ କଂସ ତୁ ମାରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କଥା ହବନି ମରିଯିବୁ ନିଜେ ନା ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ନିଜେ ମରିବି ନା ପରୀକ୍ଷା କରୁନୁ ତତେ କିଏ ମାରିବ ମାରିବ ତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ତୁ କାହିଁକି ମାରିବୁ ନା ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଯାହା ଆଜିର ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସେଇଆ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଈ ଗୋଠରେ ଷଣ୍ଢ ମାଡ଼ ଲାଗିବେ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଦେହ କିଛି ହେଇନଥିବ ପିଲା ବାଛୁରୀ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଯିବେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଲାଗିଲେଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର କିଛି ହଉନି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର କିଛି ହଉନି ଅଯଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଶାଳୁଆ ପଡିବନି ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଜଳିଯିବେ ଆମେ ମରିଯିବା ବଡର କିଛି ହବନି କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ତୁ କରିବୁ ଦୋଷ ଆଉ ଜଣେ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇବ କିରେ ପିଲାଟା ତ ମାରିବ ତୁ ତା ମାକୁ ମାରିବୁ କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ମାରିଦେଲେ କାମ ଶେଷ ନା ସେ ଭୁଲ କରେ ନା ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ସେଦିନ କଂସ କରୁଛି କଣ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ସତ୍ୟ କରି ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ରଖିଛି 6-6ଟା ଛୁଆଟାକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହରଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦୋଷ କରୁଛି କିଏ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡଉଛି କିଏ ସେ ବାୟକ ବାଡେଇବ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ମାଡ ଖାଇଲା ମୃଦଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ କିରଣ ନାହିଁ ପଇସା ତକ ଭୀମ ଭାଇ ନବ କିରେ ମାଡ ତ ଖାଇଲା ସିଏ ତୁ କଣ ପଇସା ନବୁ